cadre ya militaire chale un blo wimdo aka botaniste wimdo kao ezi hazahe haziza za miri haziza za ndeni donc Léon Blo haja installé shani akao ani en contrepartie hatsa waje wa sécuriser Sultan Seydali. Donc Léon Humblo et contrepartie nikilo c'est que Sultan Seydali hamnikaze ardu ikao kazjaka waha hena hamnikawe ardu kaijawaha Sultan Seydali ham autorisé Léon Humblo yazirumi nane ka Léon Humblo gena besoin ya mndu ya fanya hazi akana droit ya rengeo wa Komor ya warende wa Roma. Donc enamna e procédure ka ujiri namna je e procédure ka ujiri namna hii wala mzungu hasini kontra daina e sultan wahe isiwa au wahe isiwa hasini kontra dene sultan ha yeye ngurengo e garantie ya ukaya protéger wala sultan ya tiulwa ni wa masultan raji wahe isiwa au wahe isiwa sans contrepartie unikiloze ardhi za zilo harmwe Komor yazi jere na wotsi bangorengoze ardhi ya rengenua nadamu ya warume na wena mnaka waruma tena tinamna lazima ukakachua ruma ya walive amade namna lazima shangu tu waruma bahi tout simplement nane kamro haraya u leo gardua ukaya Léon Humblo nyumba yahe ikajuma kana nyumba zinji kana nyumba mitsa mihuli kana nyumba chateau kana nyumba malawinji shayo makazi yahe ya kaulala ndio ni juma shongo malahomba au nyumba juu hiyo ani c'est-à-dire akafanya mji wa kamili karudisha esiti ya nyumba juu junga mji wa kamili ngawe nyumba ya Léon Humblo ngabo bahanu yakofanya zihazi za miri ngawe bahanu ambao boboni kaudo bahanu wa industrial mwanama Abdurrahman ekatsa lewandro ukaye mzungu honja Komor yani ngawafalisi haka ikanyang baada hasinyo epati ya hahe kaya kana utabifu jichi haukahani kiwaze sharti pia heni mujunda kinyume ngena hukuma ani ngena tadira hata die sharia nikata die sharia lazima hukumlwa yawe mzungu ngamange uhahe ngamjiria hauje weronda nyaye ngena droit ya mmwe ya mfume yo legitime défense de shimanga zalo yabote lero kaya yabole wori tsinyo wazungu nasoba mzungu ndiambiwa hatu yabo al hakika mzungu tidiambiwa Komor shelea yabo wadwe Komor de mkomori wae yani wahandani wa Komor de mkomori wae au ka mzungu kajejo paro kajejo jiamu kajakapa ani sisi rumwe bahati ya ukaya mzungu kajanji harmwe Komor hamadi namna yakaunjia Senegal hamadi namna yakaunjia harmwe zensi za Afrique de l'Ouest wakati wa traite négrière yakaunjia wakati akuja découvre mrumudu ya njia mrengeza mvu ya mbali ya mbehe Marekani ndafanya hazi sidi hili za jiri mu kunena mnaza kaujiri c'est que wauma sultan waka Komor zamando maore waka ndia nansuli nzuani waka sultan Abdallah Ier mwali waka Jumbe Fatima ngazija waka Sultan Seydali. Donc hena mzima watu fanya error nzima hama kwa jaka wafungiana Lutinongo za kazapangwa zifanywa wazima shahena mndu hapa watuhunde haukayale wala wazungu na wala wangereza wakaubirilia wao d'ailleurs les za Komor kazaka wa interesse yako parce que zikazi titi wakaunja harma zisi wakaunja mabushini wakaunja la Réunion d'ailleurs la Réunion shilasha hawa nzoma ni wahamba kashilasha kaunja Mauricie donc ula pia wanjila par contre Komor kabjaka ranjila uno rikada si mwarabu ba bashika lenga bondo kwamba kwa warabu akawa colonize parce que ngabo lenga bo débat ngabo ndakone sakabala sisi wa Komori normalement sisi mabantu sha umjwa ho warabu nusila mbala waja colonize donc abela zimburi vungu colonisation arabe rangu ngabo si ngabo waele wayakano yuti colonisation kwa warabu kwa jaja wari rumia wakausiza nwaza wabalia ni anje wabalia taratibu za kwa wari rende waislamu amali namna ezenti pia za kwa jazike waislamu na leo ngardusu butirambe ukanga sima fier au kai dini ya Uislamu harmoni dunia kamili yode dini ilo na pourcentage ya haju wangu waelewa kaende dini ya kweli mwanama mtsanabwaro roka kwa leo namsoma hadisi rika ya harumwa mkonsi yoba hii wakaka limala cha kulo ambao ilo nije ya ukaya
warabu haja shakwa jamenye mila ya hatu mila hema bantu waihansira ka na kanzo nangalie ye mila hiyo imenyo wakati wa wazungu haja haukayana wakati wa wazungu anje hamwe ya Komoro wondo wakati wanisubadiliha mwendo badiliha maisha aniti maisha kaya mkatubula ila kama na jioni kemi mzungu ya rongo heli anzao barenge na droit na kadha na mwaba tabahaini matumeleza nifuja nziro les écarts avant la colonisation aux années 86 886 comme ça quand tu as hizo ezaba yabo kana ndo ndekala coloniser et quand coloniser wa coloniser ani hama modernité yauri construise ya bonzo ni swala saya mwanama Abdurrahman oli wandu warang abahe shili namna waranga yao harmaye Facebook mudo jelia zivere haundo kanga kwa sababu ngawra katunu na sara washeleza ukamu mjombanishe message yabo hausa le swala hanyu nyoruka mdunga wa harmaye Facebook na mwamenuka ya rianza mdunge haundo sha ngabana itla fateti sha mbongu zentuzi jao mdodunga mdole mapicha no harma o wema no mdora mbwando no mdojiba no bas le swala hangu banu yeko lihunda we hauko lihwe babiweshi hata leo swala zanozi sawa eba kweli wa uhusu sio wa hatu nguo no swala okay ya hilo swala muhimu halisi ukayo miongoni mweze donc kwa lazima leo wandu waelewe namna uhusu wa hatu wakauja uje uderanger yani wakauja uje utushe par rapport na wakati la kolonizi wa mzungu wakati harija kolonizi wa mzungu isiku marabu ya jahandani habali ya ilmu habali ya usila donc wala wa Komoro kabanu waju hina mriaona kaula habali ya ilmu yamhaula mustarab ndo banu mwaka huja mustarab ha womdukao hasomo nguju ndongo donc ustaarabu ula waka uje ufasoni nsi hatu banule ngatu hamba ka nsi hatu kweli sisi gasi na origine ya Shibantu shamigo ni mweze origine za hatu tena do silam wakusilamu ujana do 7e siècle yo hale ndo 7e siècle hata 19e mzunga brambezo karne kumena na ndaro kumena ne kumena mbili zo karne kumena mbili za kamili za ya karne jerhara ikawo yo tsindongo za hatu zongo za hatu donc zama hizo ustaarabu de mdu yasoma edini ya juwa edini ya shindao hasomesha na wasaya kadroka ile zama za huko mazihwahu wakarme Komoro wakausomesa na Afrika sema rufuzi Abdallah Darwish za Habibu Marize wazee wahu sharanzi mzungu haja yelo bahamikao hariwahi ndondo sikio habali ya education ndwaji ndibano khususha hatu uje toucher parce que haja haoni sakai lazimu mdu asome à l'école française haja instaurer la école étrangère kawiyo kaitaka ya hatusha ujarone silaka ikanga mwanzo mkihama ani wo wajaone sakai civilisation ya hatu yode njema civilisation hatu wa hiya droit lazima mrado jua eshizungu parce que eshizungu yo lugha ya international lazima mrado fanya jao na balanga joka tesherabu basho lugha international shawo holiho waja waniki waze pouvoir ni sultan wakana e pouvoir wakawari rende wa Roma donc wakawari dominer donc c'était sous la domination malgré waka resistance wanuka dato dominer wabala kubali shanga wandu jamaa masimu na mtsala wa jakiri wa wana ni mzungu hata waula wa France wambaka karna ukavanu et mzungu ya coloniser zonda en 1915 des révoltes en 1915 quand on a mis le niveau la tête bourre wa certains donné donc masimuna mtsala wa wandu iwasuli harmoni mani masimuna mtsala wa kwa washiri na dimani masimuna mtsala kwa jakiri wa wana hata wa wakayaburanzi wa washindi mzungu wa yashindwa emokolo wakahu wa ulawa masimuna mtsala wa pia shahadi sio kaidwa hamba ule mzungu yaka udomine donc haizini masimuna mtsala wawahi watowe mkolo ya karmwe ngazija wakanza wende mwali wende watowe mkolo ya lo mwali mzungu akafanya ramfort ya huwa kabushini wabali wabushi wabali na wazungu wabali na armu zinji warejei waje wa masimuna mtsala kwa ula wafu ula mbaba donc ya bwana nje kamba mtimizi ya kaya ani waje wa history la l'école étrangère donc wafanya taratibu uone sa wa umete en valeur la l'école étrangère donc wa ni taratibu rumia Henry
c'est que wabunya zinafasi bali kwa l'étranger ibo ndugu mwanamume kujoja kensi na mwanamshi banu nyinyi mtuja mabloka daila tartibu ya hao tartibu ya hao banu nyinyi ole koli ya sharabu ya madrasa mwanamshi alimpaka kensi hula mwanamume kensi hula yote haki donc waja ani ngoka banu rongombi zo dizo mwanadamu ko yeuji wanizo ani holi karma rongonje mo wasante ka karjali wabuli ya kazi rongombi zinga mtoto mfanye donc ile banu wa koshira wa Paris waja wachale koli onesaka mwanamshi kujoja kensi na mwanamume mwanamshi tsimpaka ya bishi bozenyi leza hondo huone vaya mini jupe vaya jao donc ufanya mandasi ni wao wajibono wala wazungu kama wao ufanye namna ila wavaya ze kiloti za hao wavaya ze engine za hao bona banunga si liberté voilà bala notion ya liberté bakabanu nyinyi ngani malibre ya ufanyezo manzao simpaka nginji enfermé harmo ila culture ya mwabekari pakarite hijabu pakarite jao no wabalia na alcool na msi na jini wacha ngona mafiti na rino kama ndo ngujo jivi ono donc ile bahano wala makadre la domination voilà à partir de domination ça wala makadre wakaya wala makadre wani wakano sultana approche donao wakao embrasser zila fikira za hao donc ichonge za influence wala ila peuple wakao bonsi waonuka wala kwa considérer kawa starabu ngwafanyao zila pourquoi pas wangu mimi nitojo fanya donc ikomba yandise namna hiyo ambapo sinema ondoka te culture ya hatu ya kandani sumenyeha shaha ureje haro masuala muhimu haukao kwa leo mpango hatu mojo na ka dakika mengomine wodo winji kanda mjumaro mengomine arna nzamu nya mengomine na sisi alifanya dakika 20 fukare shaha mpango jisawa shaha kanosha ndi wodo jisa shaha tu continue après parce que ngarja ameseu jao gabi ko rejana madai yo il développé le champ en zone de Jedouin il paraissait en tout cas aux Libya tutabia tukanaona ile zembabi oliho wakati mkono ya sana kiwaze atu maana mfanya uelargisse on est ça hata hujarma étape de loin wakati unasina msana na wakati mraji chano lezeka wakati kawe mkolo hawahi hasa hakanti hanikwaze arodu hanikwa liberté hanikwa wanda mambo wa hakufanya ye fonctionnement voilà là où je veux dire les fonctionnements ya infaume sultan katika wasa signer les contrats kana ile mbabi yeye haka fonctionner je yeye et fonctionnement namna mkolo ya kau gérer sinu barjoka wa kolo wa kamwanje wa harmanti wongona interi wazita hao leo wa emana leo humble ya harmanti ya Comore c'est parce que wa santé ka Comore et à tout le monde de agriculture nous kao yode avantage l'onyo kosika rianza si wa Comore ça et wazungu ni maétranger tu Japan ujo bénéficier agriculture ya watu warengaze faida wendeza sisi ijari nini amjonga na example mzima wale le omblo wakati haja jinstale nyumba juu afanya mji wa kamilika commune ya mwando yafanywa Comore afanya commune ya kweli wakalapita ilapita ya mwando ya Comore wa hilo ani zinupia hazaka azel maarufu hizo pia zoka zaka chale omblo ya haja hawa lapitali hawa meri hawa prison hawa na industrie ikawe industrie usine ikawe rumia zombo ikawe hata leo kartuzi rumia et zombo izo kizo yabo ngizo envie kabati ndo parosita malheureusement kawe izo zombo ikawe zombo zambo za kawaida sila ha energie ntujwa energie ka rumia ndini ntujwa maji ntujwa de volcan en tout cas ka rumia energie ubani wale nyumba ya hiti male ka leo gari ngalishinda ulende nabo yeye le gari kama akatra separe hakaubala magari yehe hata nyumba juu ende ifanyezi hazizahe za mirizahe yebalia yakana na waka usine ya vili uhana kodo encaisser magasin yahe ikasalimania hambu karibu no bali donc à partir ya nyumba juu ndungu ono kama nugena jumelle butokaza mdu hawo directement ba donc yeba hebana ka ukanti kama tour de contrôle aka contrôler pia aka contrôler eze hazifanyishi hao nyumba juu wigo harmo usine aka contrôler namna zibali hata zisisa limania hambu zende zantra mu magasin wakati email ya hawa zungu hawa saa waduka ujarala wajawarengeze marchandises zile wandizao donc fonctionnement namna ka ujiri kabajaka no rozenji harenge wandu ba comme ça yeye anikula droit pia ni sultan sejali donc harengeze droit zila kawe ngudo shila fanye hazi hamrengea mtahazi kai mkomore ulaya ndingo anza fanye bêtise waka prison yabo yetu mninga mtu prison
yera harja suli yabo mzinabe ye sultan uyo ye sultana ye royaume plus waka royaume kuja monter royaume ya bili manabo yo royaume ya bili une fois waja le chef mahon na dina urengana unika z droits zalini na kanizo na hunika so abati jipo chef et abati kawi hakawien shije sultan sedali sultan sedali hakawien shi c'est que en contrepartie hakaw bénéficier et na prime c'est-à-dire wala jafanya hazi zile bala harumwa ko mo fanya hazi bala hata wahundu mathalani mirikada wabali mirila ani waibeha na huwi waibeha salimani ni irengwa bale ba faranta ni huziwa ni mapesa hija sababu sultan sidali ngena na contrepartie ba de ba disha kombaye hani yako akamunda za avantage pia en contrepartie sultan sidali ngoni kilom na prime ya bilitena sultan sidali ngo protéger wa ni marine française kabati sultan mndo ajiulo harmenga zija ulo nzwana ulo mwali ya joshinda ya mkome parce que on kwa jakaneze armes wazu wa kanizo donc abaka bénéficier sécurité militaire aka bénéficier na appui financier cha malheureusement wajoja kadwa mzungu kakaja paro kama nza mndo tahali oui finalement bujo mkaushia ataya parce que un jour sultan sidali bujo natangu jo aninga jom dépasser sultan sidali nge jonathan jom dépasser bujanzare je lingoni ujanzare je lingoni ya towe la colonisation c'est ça yonge joka trop tard d'ailleurs ça yonge un bleu c'est joka kayabo je vois joka kabo déjà résident ndo ajiko paro yo paro vale paro si basé le dinala va najua sura mwe tapio na hiyo waja résident ndo aji wo kwa jakiri on ka usinye contrat de na si unika chesi wa baka tu appartenir songo kubalize conditions zatu swanga ruwa donc finalement aja to en exil avec la Réunion à Madagascar à Madagascar oui au présent au présent amzana jera manabora risale jahar meta kufanya husu ye royaume chamando hamwe royaume yo wakati kao déjà nguroza interesa à partir de contrepartie une fois ça fanshi hanza huziwa yo amale mnabuli magazangu si unika mundu ahuze bonze ule huzu ngaoneshao ngamenyeshao jo kiriniki na shinji jo kirikana sele kontra cha namna je maranya wakaya manamwe lokaraha masimuna msala we jaja shaba la wakaya wayom zalwe shangu hali ikao zi wando ya mtoa haya watoa sultan sedali ya maranya wahezer wayom zakazanishi hali hizo wajawadiwa mraha wanjama ndo zalimeniza udiwa tulama enfermete ya kweli wadiwa sasa ni wazaidi hani waka sasa niwa mara yako wakana mnaje mara yao waka maakabli waka utambialis mara yao wakaiza maizo pia ni waka en situation ya ukaya ani ikleo par exemple kali par samru ani yora rishile par samru ya nshiza maizo share par samru ya nshiza maizo yosubuti hamba yaka wakati wa utambi fundamno namna ikao hata bisi mjo initially nielezeno hadisi mjo namna history mtiti wa maarufu parce que maarufu wa shi wakati mkinisha okay resident mzungu ya kaya Moroni akazi ya ndo tsilo ade surtout da subwe bango mderanger abanyinga mderanger wena sanga mchungu kaza adana ya bune ndini namziza adana hizo sino ngamjuja bunje ni mndenge ni namfunge mai maarufu hambia ya kaudwa dino za yeni kwa kabuli ze kabuli ya kabuli kawadhini ikaja bangu kana kubaya baide ile wani mkinisha ukanga usiku wani kabuli ahimi bala ngwadhini kabuli ndo kana sauti njema ahimu za uyani bala ngwadhini ahi ula mzungu habali askari ahi waja bala ala fijo waja warenge kabuli na maarufu ndo wafunge donc ujabala wahimi katoka maarufu ndo kana asira wahimi waishe sauti parce que wakati kwa jaka micro chakabuli wewe himaja ngwadhini mfikiri micro la bilali ile bahi ula tujara tushangaya haone mzu ayaone kabuli ba wadhimi wanweka tina micro banule jilinu pia mana residence ni kama kwa le mairie le honora ndo mairie hata uzawia mara hule mwisho adana ni si hashanga so kwa ngi kufanya donc finalement hatu décourager na mwenzi voilà donc c'est wanu imra komshile mzungu wamrikao hakana ilmu hakana sir asrar jamaa maarufu jamaa Habib Umar al-Habib Umar hilo huyo est première guerre mondiale on ko urengo hunu wabeha haza kan tumwe wa wani kudra simamiti ndo gani mndu amongo baliwa ndio habaliwa have hao migration enda ka ubimwa kanza bimwa baliwa ya beha mwege wakati kazilo armo wizani emzunga kanti bala ngurengo ze note ari mzunga to njia marungua
ya mja marungua katushida dis hana do fikiri wala tamba yena munga tsimze umpulilia bali marungua ndeza babani. Donc c'est-à-dire que hena mndra sukana ize sufa izo akausubise wala ani omdu jamaa maarufu omdu jamaa Habibu Umar wanduka wakana jaraja mawali wodona kushinda wa ji epargne na ila adhabu ya mkulu shahina mndra tu ya tu ani maranja tout simple jao waka haruma utambifu nda mlo kabati utambifu watende ya utambifu wa heza maiso. Manama Abdurrahman ya mwana kompango watu wale ongo jisao haudro jisa sha hawaina melio kanashina lende haju namba daka mengo miraro uchadaka mengo mine dijanga sadaka mengo miraro na dada mwana waliwa wakuba ngar aminyo kai funaro jao ngar jo dunga nono ndo harumwakati harumai akti inu ikao doziyori bae idiro lezendo hoka ewo ederulumaya hae hata ya jea federo continue chasu ala kanu seliri bae just yule yojuka hujaiho shamzo nusea bahai nuka mvubua wakati wa masimu na msala ununda kaya sedali ya safu hauraha ununda ka sedali ya safu yani wali masuja wakahuja ya wam aminukai kati sedali ya kanamo ya change ide ikawa mwando wakade wahiwa kakatu wa meseji washindi wa Tanzania maana kata safikiri abo kata ununda mumisa 1915 ununda kabudi oui okay abo mwana amesema mnikole kalima la namiso diri. Ok, ngashukuri yao donc dotsobone sambavi yakaya ezenrongo kamno danza tunde mbavi ezenrongo mzungu yazifanya abantu à la fin du 19e siècle ou déjà 1975 donc kao hata leo kasufanyishia nasi wa Komoro na hindi donc wazungu wakati wajabanu wajawaone nsi hatu warambu wa yakaya nsi inu ndio na madini imagine ndo nsi inu de agriculture de lima wakaulima lang wakaulima lavani wakaulima karafu wakaufanya na miwa kana sukri izo pia zikauhuzilwa obonze mapesa yakaunjabo katina bani hayo namfikirika hata leo kabati wandu wakuhuza langi inji hamadasi yudimba ilikola simkirike mataji parce que zema rachispanilo duniani kamili zo fanilo a partir ya une essentielle ya langue chadelilo ni sisi et culture ja changer na namdu wanza kufanya zi bureau kabati mwanzo endea lime donc on doit ranger na izo des adjectifs leo par exemple les caractères continue ngari ngale dima kadajo do wagiza zindu Zanzibar rejare hila sharjo kana shahudaba wakati wali swali ngato huda mpango swali hao wakati wahe mwanuka jeka wagiza shahula shika wanonoka hula bandana autosuffisance alimentaire rekao exporter rekao huliza Maurice rekao huliza Seychelles rekao huliza nezensi za saya donc yero ndo kala zimu leo kama ni nyumba jumbo haone namna leo mblo yakaweshi au 18e siècle ani sisi tasi kartushi la nshamanda kartushi la runyezo mbozila kartushi la balagaria donc ile kalima langu tukaondwa sahani wandwa fikiri mbavi wandwa ishele okaya sisi hatu ndio na utajiri wa dima na utajiri wa ulozi wandwa meta en valoriser hazizo wandwa renti ndogo za kadolindi ya diaspora na hizo pia shamundu ya njihazi yafanya hazi na uparate na wala wandukao wajoe histoire ranasi warikurubie amira dio Serge hawa pare wasani wariniki ze témoignages hawa wariniki ze explications zinjirana vanu ili rijo shindari sensibiliser et wala ma jeune waelewe ila importance ya hitiar au la richesse ya hitiar. Marala menji mwenyes Abdurrahman kumkubali haho rejeri hadisi oskwale unu haruma yemadi kao inu siwi hadisi rangu halembabi balo skale unu kao jari hadisi zaidi haruma hama colonisation ikao do rengwa mateka wa hei Komori na inu karjango mateka reji renge ani rinika wandu mvu wa renge mateka yabo angalizi wa eze page Facebook kao mhundu bahati mdungo mpango wa hari hao kamshina wandu somo doni nyimandu kao ngandunga haruma zembawa za hei ya radio kana radio de jeune ngarambushiri yaoni jema la hera baraka rambushiri ni wakati mwa hera baraka ukanga johona na mpango ya saya ikaonge johendelea hoka siranza rejohanza na singari parao zaidi wajuao resamba roho wajewa resaidi iliri yalimisho wa Komori hawanzi pia wajuka mwana hususia ngam amini no nzamba Abdurrahman ikatoro wangu duniani et kaka retujo hususia ntuka parole la son
e kaka tujo hususo ensinu na wajemara isi wambe mwaduka une ensinu ataiho winguni kwa na ushinda riwatorea katwa dharau shaka riwatorea esa bali mrufanya ndongo ikango ujuesha misandaba ngondaba shika ngodo afanye ndongo tojo za nisaje bayo kujusifanya what's repeat I'm taking example rangu 1975 hata leo namjera isi ikao ho kweli kataba kwa jamba projet kataba kwa jamba wafanye shando vya afanye kwa vungula liswali hawa hanisa hatimizi kaletimizi zabari au yeye hafanya même erreur amedabdala même erreur nalebana nao wanti pia donc o hajale watu ni mercenaire na ngo walengao caché zankilizao ngizo hama njoro kanodi ya mtu anshele kanisi politiki chanzo mka kwa tina wooni ni kango wajuao kwa tona makuma riliwa tukamba jihelewa hajufanya nongoza heads wote pia ngo sawa donc yawari mbaripara madhamana rangu msomo rangu ma historia rangu daula ukaye historia kama kake yani so usomesiwa how kweli tihanda wananu rangu sepe uja ataterminal ndobi ruwa superficie alibala waluka fulani shika urosomiso hamade heni mabiti tiwa hunda ulambio bana ikanga tumosomiso rangu sepe hata rasu l'université ndongo soma ngosomiso Bushi, bali kashanayi wa Bushi mukasumiswa shikizungu musumiswa heshibushi yani wao hususia yule mna patriotisme civisme voilà yabo ngabitongeza mwana mkomorele ukaba nutsiparo tsirengo hamvu turumilwa nayi ne atongeza mrokada ne hage mrokada zabari msukana mrokada donc yabule mreka ekaka bjareje harmo hususia mtu aminikensi hatuinu na waketa makalima mema na wakae mjiso na wakae mwenzamvu na wakae mjewiri shekaya kwa jeli wefasiria hususio wansi inti wikenda kusoni rami nambao rawa mbao retigo wakashina razi story sitorejeze erozinu zijirio yabo shilizi wangalizi mrudungao ndio mboshele marahaba menjeo kwa wakatroni kwa uhisa ila karantini kiwa su Rambushuri aoni juu jumalahi na baraka rambushuri yeni mahamwema hakansa kama mahamwema wahaya na baraka ngarujuho na harma mpango saa na sasa mwamvite aoni osikwa maulu harma mpango Abdurrahman na mliku bojora katupa reka mzo nafasi au kanga sa mpango au sous violence ikanga jo lalika alika ushamshambwa manatso mzima au jari hadisi mbabi osikwa maulu na mudo session ya dakika ngomero iliri zilishimbabi kaya za violence penso wana zero ndo wana zondo mumshe remana mere mana mshe kasti haki na lemuri Zimbabwe. Wassalamu alaikum ngarjuna na mpango sasa inshallah na sawando ritsa hawa ikale mpango kulinda ule sha amaminuka wafanshia ni arike rembabi titi ijibe mwele yendo hana inja tamba ajuna zake kashia juu ya misu bara minji wana masi Abdurrahman Saman ngarjuna na mpango sasa inshallah. Nous sommes bien. Et gouvernement. Et joie.